Allah says in Surah Tawbah, as I mentioned, Surah Tawbah is the only surah in the Quran which does not start with the beautiful formula, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, in the name of Allah, most gracious, most merciful. Dalam sebuah ceramah, Dr. Zakir Naik membahas surah At-Taubah, yang juga dikenal sebagai Bara'ah. Dia menyoroti beberapa aspek unik dari surah ini dan konteks historisnya. Berikut adalah poin-poin utama yang disampaikannya. Karakteristik unik surah At-Taubah. Satu-satunya surah tanpa basmalah. Dr. Naik menekankan bahwa surah At-Taubah adalah satu-satunya dari 114 surah dalam Al-Quran yang tidak diawali dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah yang paling militan. Beliau menyebut surah ini sebagai yang paling militan, bukan dalam artian negatif, tetapi karena surah ini berisi pernyataan perang dan peringatan keras. Konteks historis dan peringatan. Pelanggaran perjanjian damai antara kaum muslimin dan kaum musyrikin Mekah yang dilanggar secara sepihak oleh kaum musyrikin Mekah. Peringatan dan ultimatum. Allah SWT memberikan peringatan dan ultimatum kepada kaum musyrikin untuk memperbaiki keadaan dalam waktu 4 bulan. Jika tidak, maka akan ada pernyataan perang. Konteks peperangan. Ayat-ayat dalam surah ini yang berbicara tentang pertempuran, menurut Dr. Naik, harus dipahami dalam konteks medan perang. Pesan peringatan kepada kaum muslimin. Peringatan dalam surah At-Taubah ayat 24. Dr. Naik secara khusus merujuk pada ayat ke-24 dari surah At-Taubah yang berisi peringatan keras kepada kaum muslimin. Ayat ini menekankan pentingnya mencintai Allah dan Rasul-Nya lebih dari apapun, termasuk keluarga, harta, dan perniagaan. Ancaman bagi yang lalai. Ayat tersebut memperingatkan bahwa jika kaum muslimin lebih mencintai hal-hal duniawi daripada Allah, Rasul-Nya, dan berjihad di jalannya, maka mereka harus menunggu sampai Allah mendatangkan keputusannya. Secara keseluruhan, Dr. Zakir Naik menyoroti sifat unik surah At-Taubah sebagai surah yang tidak diawali dengan basmalah dan berisi peringatan tegas baik kepada kaum musyrikin pada masanya maupun sebagai pengingat bagi kaum muslimin di setiap zaman akan prioritas dalam keimanan mereka. It is fard on every Muslim that they do da'wah to the non-Muslims and do Islah to the Muslims. Allah subhanahu wa ta'ala says in the glorious Quran, in Surah Tawbah chapter number 9, which is one of the most militant surah of the Quran. The only surah which does not begin with the beautiful formula Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. It is Professor Budi Faisal, one of pembina apa? Leader in Darul Tauhid. He is architect, but he know a lot English, but better than me because school in Australia, America, and other country. Mr. Budi, please translate, help me. I need your help. I'm stressed enough. Okay. Yeah. Oh, Allah always help me. Yeah. I just start to learn English. Alhamdulillah. Good, mashallah. Ayo, Budi. Allah says in Surah Tawbah, as I mentioned, Surah Tawbah is the only surah in the Quran which does not start with the beautiful formula Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, in the name of Allah, most gracious, most merciful. Allah SWT menyampaikan dalam satu surah, surat Taubat, surat ke-9, di mana hanya pada surat itu Allah SWT tidak memulainya dengan ungkapan Bismillahirrahmanirrahim. Please. And in Surah Tawbah, why does Allah subhanahu wa ta'ala does not start with the beautiful formula Bismillah ar-Rahman ar-Rahim? For example, if you are walking on the streets of Bandung with your wife or with your mother, and if there is a hooligan who snatches the handbag of your wife and runs away, what will you do?
terkait kembali dengan surat At-Taubah yang tidak dimulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Misalnya beliau sampaikan kita sedang jalan di satu jalan di kota Bandung bersama dengan istri ataupun dengan ibu kita, dan beliau katakan ada hooligan. Hooligan itu persipnya kota Bandung ya, persipnya tapi di Inggris, dan kemudian mengambil tas dari istri atau ibu kita. Apa yang kita akan lakukan? But naturally, you run after him. When you catch up with him, you will not say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You will not say that, Bismillahirrahmanirrahim. You will get down to the subject directly. Hey, mister, give me back the handbag, otherwise I'll break your neck. Hey, mister, give me back the handbag, I will break your arm. You will get down to the subject directly. Tentu kita tidak akan bermanis-manis dengan orang yang mengambil tas dari tangan istri dan atau ibu kita. Tentu kita tidak akan menyampaikan Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Tidak, tentu kita tidak akan melakukan itu. Bahkan kita langsung dengan tegas meminta tas itu kembali. So in Surah Tawbah, there is a peace treaty between the Muslims and the mushriks of Makkah. And this peace treaty was unilaterally broken by the mushriks of Makkah. So Allah subhanahu wa ta'ala is giving a warning to the mushriks that put things straight in 4 months' time, otherwise a declaration of war. And when Allah talks about declaration of war, He comes to the subject directly. No Bismillah required. Ya, ini terkait dengan kisah Peace Treaty Hudaybiyah. You mean the Peace Treaty is the Hudaybiyah? Hudaybiyah, ya? Is that right? The Hudaybiyah Treaty, ya? Yes. Ini terkait dengan kisah ketika pada waktu itu perjanjian antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy Mekah yang tadi disebutkan Peace Treaty, perjanjian perdamaian terkait dengan perjanjian Hudaybiyah. Nah, ini mungkin nanti dilanjutkan ya, apa yang akan terjadi setelah perjanjian ini. Please continue. But by the time Allah subhanahu wa ta'ala reaches verse number 24, now He's talking to us Muslims. He's addressing us. And Allah says, Qul in kana abaukum. Say whether it be for fathers, wa abnaukum, or your sons, wa azwajukum, or your spouses, your wives or husbands, wa ashiratukum, or your relatives. Ya, dalam surat At-Taubah ayat 24 Allah SWT juga berfirman, kurang lebih maknanya, seandainya ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, istri-istri kalian. Okay, continue. Finish the surah. You haven't finished the surah? Oh. No, if I say you won't be able to understand. Oh, okay. Small. Okay. Long verse. The long verse, okay. So you translate the first part, then I'll... Okay, that you ya ayyuhalladzina amanu wa Qul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum. Wahai orang yang beriman, seandainya Qul in kana abaukum, ayah-ayah kalian, wa abnaukum, anak-anak kalian, izat wa azwajukum, istri-istri kalian, and then wa ashiratukum, your relatives, keluarga kalian. Okay. And Allah continues, what are your consideration? Are they your fathers? Are they your sons? Are they your wives? Are they your relatives? What is the consideration? Are they your brothers? Wa ikhwanukum? Allah continues, wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takshawna kasada wa masakinu tarzawnaha. The wealth you have amassed, the business in which you deal, the house in which you live. Allah is asking, what are your considerations? Lanjutan dari ayat yang sama dalam surat At-Taubah ayat 24, harta-harta kalian yang kalian khawatirkan, rumah-rumah kalian yang akan kalian khawatirkan. Saya tidak bisa menerjemahkan secara detail ya, takut salah ayatnya. Tapi intinya Allah SWT beliau sampaikan, menyampaikan apa pertimbangan kalian terkait dengan tadi yang disampaikan di pertama. Allah says, if you love all these 8 things, your fathers, your sons, your brothers, your wives, your relatives, the wealth you have amassed, the business in which you deal, the house in which you live, if you love all these 8 things more than Allah, more than His Rasul, more than doing jihad in His way, Allah says, fatarabbasu, wait, hatta ya'ti Allah bi amri, until Allah brings about His decision to you. Wallahu la yahdiqul fasiqin. And Allah guides not the fasiq people. Seandainya yang tadi semua, saya baca artinya. Lanjutannya tadi ya, tadi mulai dari awal, katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan-pasanganmu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan, kerugiannya, serta tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan daripada berjihad di jalannya, tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya,
Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Surat At-Taubah ayat 24 ya. So Allah is giving us the warning to the Muslims in Surah Tawbah chapter 9 verse 24. That means you have to love Allah, His Rasul, and doing jihad in the way of Allah. Now the jihad is dawah. Convey the message of Islam to your non-Muslim brothers, non-Muslim friends. Ya. Di sini Allah memperingatkan kepada kita ya, apabila semua itu lebih dicintai dibandingkan berjihad di jalan Allah. Dan saat ini jihad adalah salah satu jihad yang terbaik menurut beliau adalah dakwah dengan cara menyampaikan pesan kepada non-muslim dan terhadap saudara-saudara kita dan juga teman-teman kita yang non-muslim. Terima kasih. I'm asking you a question. Suppose your neighbor, when you go to office, your neighbor abuses your mother, uses foul language against your mother. When you come back home and you come to know, what will you do to him? Seandainya tetangga kalian datang kepada office, to your When office, you go to the office, ketika your kita neighbor datang, abuses your mother. ya, ketika kita Foul datang language. kita keluar ke kantor, ternyata tetangga kita Abuses the mother. abuses itu Foul language. mengganggu lah, Foul. mengganggu ya, mengganggu ibu kita. Apa yang harus kita lakukan? Yes. What will you do? Apa yang harus kita lakukan bila tetangga tadi mengganggu ibu What kita? will you do? Reply. Minta dijawab. Apa yang harus kita lakukan? Huh? Kick. Kick, okay? Iya, Kick. oke. Only kick. Only kick. Ada lagi selain ditendang, diapain lagi? What will you do? Apa? Fight. Fight. Okay. What else? What will you do? What will you do? Punch. What will you do? Report to the police and wait for police to come. How long? Police in Indonesia comes immediately. Apakah polisi di Indonesia kalau lapor polisi bisa datang segera? What will you do? Apa yang akan kita lakukan? Ada lagi? Apa yang harus kita lakukan atau apa yang kita akan lakukan? Apa, Pak? Membela ya? Defense our mother. How? Bagaimana caranya? Because we are going to the office, right? Yes, so when you come back karena kita and pergi you come to know kita pergi ke that your neighbor kantor abused your mother without any reason. tanpa alasan apapun. Tetangga kita mencelakakan ibu kita tanpa alasan. Apa yang akan kita lakukan terhadap tetangga ini? Kick the Kill. ball, kill. Kill direct, mashallah. Someone wants to punch, someone wants to hit, To kick. someone wants to kick. And then to kill. Kill. Okay. Fire. We Muslims, we love our mother. Correct? Yes or no? We love our mother or not? We love. All of us love our mother, correct? Okay, now let me ask you one question. That who do you love the most in this world? Number one. Muslim one who do the Muslims love maximum in the world? Siapa yang harus paling kita cintai di dunia ini? Nomor satu, siapa yang paling kita harus cintai? Allah. Very good. 100 marks. We love Allah the most, correct? Correct. We love Allah most. Now my question to you is, Allah is asking in the Quran, Allah is saying in Surah Maryam, chapter number 19, verse number 88 to 92. وَقَالُوا اتَّخَذُوا الرَّحْمَنُ وَلَدًا. Sorry. Surah Maryam, Surah number 19. 19, Chapter 19, verse verse number 88. 88. Okay. وَقَالُوا اتَّخَذُوا الرَّحْمَنُ وَلَدًا. They say, Allah most gracious has begotten a son. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا. Indeed, they have put forth a thing most monstrous. If anyone says that Allah has begotten a son, Allah is saying in the Quran, it is the biggest abuse you can give to Allah. Is that 88? Ya. Mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih telah mengangkat anak. And 89 then? Sungguh kamu benar-benar telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Allah here is saying in the Quran that if you say Allah has begotten a son, it is the biggest abuse you are giving to Allah. Translate.
Diulang lagi oleh beliau, Allah SWT berfirman bahwa Allah telah mengangkat anak. Sungguh kamu benar-benar telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. No, that is the translation. I'm giving tafsir now. Oke. So after you finish translation, Okay. you have to translate me. Ya, oke. Not that. Oke. The translation. I'm giving tafsir now. Oke. That Allah is saying that the biggest abuse you Okay. can give to Allah subhanahu wa ta'ala Yeah. is to say that Allah has begotten a son. Oke. Sekarang tafsir dari beliau adalah Allah mengatakan, Allah berfirman bahwa yang paling abuse apa Pak? Yang penghinaan ya. Yang penghinaan yang paling besar terhadap Allah adalah ketika kalian mengatakan bahwa Allah mempunyai anak. If the sky had feeling, the sky would have burst open. The earth would have split asunder. The mountain would have fallen down to utter ruin. Seandainya No read. oke, is that the verse? I'm going. Oke. Terjemah tafsir. Oke. Alhamdulillah, Nah, just a untung bukan second. saya yang nerjemah. Bahagia. 90? Oke, 90 right? Lanjutan dari ayat nomor 90. Karena ucapan itu hampir saja langit pecah, bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh berkeping-keping. Yes, 90. Yes. So here Allah is saying the biggest abuse you can give to Allah is call him that Allah has begotten a son. If anyone says Allah has got a son, it is the biggest abuse you are giving to Allah. Jadi dalam hal ini menurut beliau yang paling menghinakan ya, mungkin lebih tepat, yang paling menghinakan bagi Allah SWT adalah ketika kita mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Today in our offices, in our schools, in the universities, in college, our Christian friend, they are saying Allah has begotten a son. Do they say or not? Yes. Yes. What are you doing? What are you doing? You say you love Allah more than you love Allah maximum, more than your mother, more than your brother. Someone abuses your mother, you want to punch him, you want to kill him, you want to kick him. Every day your non-Muslim friends are abusing Allah. What are you doing? Terjemah. Ya. Jadi sekarang di kantor-kantor kita, di sekolah-sekolah kita, dimanapun, sekarang teman-teman kita yang beragama Kristen menyampaikan bahwa Allah mempunyai anak. Apa yang harus kita lakukan? Padahal tadi kita mengatakan bahwa kita mencintai Allah maksimum, paling maksimum, bahkan lebih mencintai dari ibu kita sendiri, dari ayah kita sendiri, dari saudara-saudara kita. Tapi sekarang begitu ada teman-teman kita yang beragama Nasrani mengatakan Allah punya anak, apa yang kita lakukan? You love Allah more than your mother, more than your father. Someone abuses your mother, you want to punch him, you want to kick him, you want to kill him. Ya. Every day your non-Muslim friends are abusing Allah. What are you doing? Ya. Katanya Doing dakwah. ya, beliau menyampaikan lagi, sekali lagi menegaskan, katanya kita tadi mencintai Allah lebih dari ibu kita sendiri, anak-anak kita, ayahanda kita. Seandainya ibu kita di abuse tadi, dihina, dicela, kita ingin memukul dia, bahkan kita ingin membunuh dia. Nah sekarang Allah dikatakan mempunyai anak, Allah dihina. Apa yang harus kita lakukan? Dakwah. I'm not telling you to hit them. I'm not telling you to punch them. I'm not telling you to kick them. I'm not telling you to kill them. At least open your mouth. Ya. Saya tidak mengatakan kalian harus memukul dia, kalian harus membunuh mereka. Saya tidak mengatakan itu. Tapi setidaknya bukalah suara kalian. Open At your least mouth. open your mouth. At least tell them what you're doing is wrong. You're abusing my God, Allah. At least open your mouth, convey the message. Ya. Setidaknya buka mulut kalian, sampaikan sesuatu. Convey the message, sampaikan pesannya. It is fard on every Muslim that he should do dawah to the non-Muslim. Ini adalah sebuah kewajiban, fardu ain bagi seluruh muslim, setiap muslim untuk berdakwah. Allah says in the Quran in Surah Al-Asr, chapter number 103, verse number 1 to 3, Wal Asr, Innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu, wa amilu salihati, wa tawasaw bil haqq, wa tawasaw bil sabr. By the token of time, man is verily in loss, in khasara, except those who have four things. Unless those who have iman, those who have righteous deed,
exhort people to truth, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, exhort people to patience and perseverance, وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. For any human being go to Jannah, you require these 4 criteria. Di dalam surat Al-Asr, insya Allah udah pada hafal semua, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, demi masa, sesungguhnya seluruh manusia seluruhnya berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang ada 4 hal kriterianya. Orang-orang yang beriman, yang pertama. Yang kedua, yang beramal soleh. Yang ketiga, yang saling menasehati dalam kebenaran. Dan yang keempat, saling menasehati dalam kesabaran. For any human being to go to Jannah, minimum 4 criteria are required. Number 1, iman. Number 2, righteous deed. Number 3, watawasaw bil haqq, da'wah. And number 4, watawasaw bis sabr. If anyone is missing, under normal circumstances, you shall not go to Jannah. Jadi persyaratan seseorang muslim bisa masuk surga hanya bisa masuk surga apabila kita melakukan 4 hal ini. Yang pertama, iman, percaya kepada Allah SWT. Yang kedua, beramal baik, ya, righteous deeds. Yang ketiga, dakwah, mengajak kepada kebenaran atau kebaikan. Dan yang keempat, saling menasehati tadi ya, saling menasehati dalam kesabaran. You may be a very good Muslim. You may be praying 5 times a day. You may be giving zakat. You may be fasting in the month of Ramadan. You may be going for Hajj. But according to Surah Al-Asr, if you don't do dawah, you shall not enter Jannah. Ya. Bisa jadi kalian adalah muslim yang baik. Kalian melakukan sholat 5 waktu. Ya, tapi kalau kalian tidak melakukan 4 hal ini, tidak melakukan dakwah, bisa jadi tidak bisa masuk surga. Only dawah is also not sufficient. All 4 are equally important. Iman, righteous deed, dawah, and sabr, calling for sabr. All 4 are equally important. Ya. 4-4-nya setara, equally important. 4-4-nya setara. Iman, amal soleh, berdakwah ya, mengajak, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. 4-4-nya setara. Imam Shafi'i rahimullah, he said if Surah Asr alone was revealed, it would have been sufficient for hidayah for the whole of humanity. Alone. If Surah Asr was alone revealed, Imam Shafi'i, may Allah be pleased with him, Allah have mercy on him, he says it would have been sufficient for hidayah, nothing else required. Imam Syafi'i rahimahullah menyampaikan, seandainya hanya surat satu saja, surat Al-Asr, yang diturunkan Allah SWT ke dunia, itu sudah cukup bahwa kita semuanya bisa mendapatkan hidayah. It is compulsory every Muslim should at least be a part-time da'i. Ya, itu adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim setidaknya menjadi part-time da'i. Minimum menjadi part-time da'i. Allah says in Surah Imran chapter 3, verse number 103, that let there arise out of you a band of people inviting people to what is good, enjoining what is good, and forbid what is wrong. These are the people who shall achieve felicity. Here Allah is talking about full-time da'is, how you are full-time doctors, full-time engineers, full-time lawyers, full-time businessmen. Here Allah is talking about full-time da'is. Okay, just a second. Just a second, Sheikh. Surat. What surah again? Sorry. Surah Imran chapter 3 verse number 104. 104. Baruli, siapkan Okay. Baruli, cepetan. Ibrahim. Enak saya. Is that Ibrahim. Imran chapter 3. Oh, Al-Imran. Imran. Verse number 104. 104. Ayo Udah cari. Mana ini? Oke. Berapa ni? Oke. 3104 ya. 104? Is that 104? 104. 104, okay. Is that this one? Yes. Wal takum minkum? Yes. Oh, okay. Ummatan yad'una ila Allah. Ya. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. So those who are full-time da'is, Allah promises Jannah. Best profession is full-time da'i. Jadi bagi siapa saja yang menjadi full-time da'i, Allah SWT telah menjanjikan masuk surga.
Dan itu hanya bagi seorang full-time da'i. We have full-time doctors, full-time engineers. How many full-time da'is we have? Who are traveling, like Ustad. How many we have? Very few. Like Ustad traveling how many few? We require much more. Ya. Kita banyak yang menjadi full-time dokter, full-time insinyur. Tapi berapa banyak yang menjadi full-time da'i? Seperti Agi maksudnya, Ustaz yang traveling kemana-mana berdakwah. Ya. I would like to end my talk with the verse of the Quran where Allah says da'i is the best profession. Allah says in Surah Fusilat, chapter number 41, verse number 33, وَمَنْ أَحْسَنُ قَالًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Who is better in speech than one who invites to the way of thy Lord, works righteousness and says that I am a Muslim. وَآخِرُ الدَّعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Baik, akhir dari ceramah saya ini saya tutup dengan surat Al-Fussilat ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Kurang lebih maknanya, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri. Surat Fussilat ayat 33. Masya Allah. Halo Syekh. Alhamdulillah. Thank you very much Syekh. Rekan-rekan sekalian, tidak ada yang kebetulan. Terjemah. Okay, dear brothers and sisters, there is nothing coincidence in this world. Do such yet. Syekh, yes. Lanjut. Tidak terpikirkan. Yeah. I haven't thinking about this, never thought. Tidak juga direncanakan. Never plan, I never planned this one, yes. Tapi terjadi hari ini. But it's happened today. Yeah. It's happened today. Bisa bahasa Inggris ya. Syekh bisa menyampaikan tausiah di sini. Yeah. Syekh can convey the message to all of us now. I hear you are very tired and no time to talk. And you say that over there, but Allah wants to. Not because the people, because Allah. Thank you very much. They love because of Allah. Ya, Masya Allah. Jadi betul-betul ini adalah rencana Allah. Ya, bagaimana Allah plan, we can meet together. We are. I gave my talk yesterday, Yes. 5 hours. Yeah. From that time I have not slept. Not sleep. We gave full night awake Masya because Allah. we were doing the programming of the stage. Masya Allah. Then maybe 20 minutes. Ya, Masya Then Allah. caught the plane and then on the phone. Masya Allah. Masya Allah. Beliau asalnya benar-benar capek. Sudah katanya. Tapi I told him, many people waiting for you. Love you. I love them too. He said, from deep in our heart, I love you all. Isn't that? Terima kasih hadirin sekalian. Sejujurnya kami ini bertetangga ya di Putrajaya. We are neighbor in Putrajaya many times. We just stay together. But baru sekarang bisa ngobrol panjang lebar seperti ini. Masya Allah. Maybe next time. That's mean, insya Allah in Sunday I'm going to Perth. And your motivation makes my spirit to do dakwah over there is more powerful. Thank you very much. Jadi hari Ahad saya berangkat ke Perth selama 8 hari for 8 days stay over there, and then many program, and now my spirit is more powerful than before. Thank you very much. Yeah. Do you understand? Yes, I stand under you. It's okay. Yeah. Can you entertain some questions? Thank you very much. Oh ya, sekaligus diperkenalkan kepada para santri, Mr. Budi Faisal, Professor Candidate, insyaAllah Professor in ITB as soon as possible. Kalau nanti saya berangkat dan mungkin beberapa waktu tidak di Indonesia karena tugas dakwah di luar, maka Abudi dengan Adeda adalah penanggung jawab Darut Tauhid ini. He is the candidate to responsible of Darut Tauhid. He can talk in English better than me.
Masya Allah, and his experience more deeper and powerful. Thank you, Mr. Budai. Budi. Yeah. If I'm going to another country, you can take responsible of this pesantren, ya. Jadi sudah dengar sendiri kan, ya. Nanti tuntut untuk bisa ceramah malam Jumat maupun hari Jumat.